Padong na mo lugsong o padong tangas? Unsa lugsong tangas? Wala, putol-putol na. Kita nga. Sakto na yung nagana, no? Gigi, par. Chill ride. Ganda, kita mo kendanya. Kuhan kayo, kurbada. Hi, good evening. Time check 11:20. Laag mi sa Alcantara and Mualboal, I guess, with our cousins dito sa Alcantara. Mo lagi, uwan kay tanan. Yeah, gabihin na bag yun. Nahintay na and balik. Naaman ang uban sa likod si Raquel drive niya. Sa next pag yun is si Kinley. Takits later. Fire. Time check. The boys are here. Check time. Sorry ko ba na makatundip ito ba paano? Nami karon sa Petron. Nasa ni Barili ni? Petron Barilis. Nami sa Petron Barilis. Tap over me kay nang one. Jingle ang mga boys. Tara, check. Good morning. Sugda itong adlaw. Ha? Nga, mamahaw na ta? Limata. Ala. Unsa mo ni? Matog tani mo ta patulgon. Good morning, we are on the way to somewhere down the middle. Somewhere down the road. Nami ko yung mga Koreana. Nami karon diri sa kwan, waiting with Miss Bus. Nami sa waiting shed. Nami sa waiting shed. Hi ante, vlog ko ante ha. Vlogger mo siya. Giyong version. I-follow lang Giyong. Magsasaka version. Vlogger. Yeds. Ay na. Unya na lang dayo. Kanto kaya John Bert ko. Scared. Oh. Yes, Gusod ko, ako last ko. Ako first. Dali, kami. Follow dali. It's adventure. Dali, it's adventure, man. Ang bata ka damo ha. Ha? Ang mga mamala sa mga baby. Special. Mamals. One, two, three, dali lang na tati. Yay, very good. Slowly. Yeah, we made it. Day mong kanday, tali day. Ano, akong tawin na boss. Jackpot. Hair dryer dito, sir. Yeah. Oh, ito ta dito. Wait, sa mura naman to si kuya. Sayo lagi day ang kuan jaw. Tao. Sa'yo lagi. Dugay mata ka. Ala, babay eh. Aray ko. Oh, anak Ria. Slow. Ikaw mag-booting ka. Bye-bye. Pinami karon diri sa bangka. Yeah, I'll see. Good luck.
Hi. Kuyogin sila. Kuan nga. Dong. Ari na to kali later, okay? Hala. Lami guys, maminado. It's okay. It's okay. Oh, ngayon na Gio mo. Asa mas Jeyo? Dry. Si Dungdung. 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 Na-blurred man. Let's now, Og. Hi. Okay. Nabot na may sa among kuan. Kuan ni, daway yung buti rabatar. Picture yung Gio. Gio og Minglan nila. Special guest guys, special guest. Manaw ko de. Sports miglan niya. Dede. Asa. Dede. Sa Gio ang gimnak agi. Dede, manaog ko. Live Gio. Hinay. Di man kaubos Gio. Hello, Dede. Manaog ko. Wait, no kit anak din. Ay, nabasa. Ako ra kada. Sally. Baby. Dawaton sa nako skali. Sally. Ha. Ay, naog. Dede, wait for me. Dede. Dede, wait for me, Dede. Ano ra kada dito? Oh, ato tito sit lablab. No. Okay, naabot namin sa isla. Junbert ka kaon sa magaw. Ako sa ning kuan daw pero abot nila ba iko pong Para yung kuan sugban na lang da. See, how's the trip? I don't know. No sleep. Here, give me that. Nag-dem date. Ay, naabot namin karon dire nami sa Pilipa, Alcantara. Isla. Look at that. Oh, si Sit, layo atong Sit, good. Sus. Mani ako igagaw sa Alcantara, kinakusgan na mo dali. Mani ang kuan, dance instructor. Kami biglang nagkita. Nagbisi ng sadya. Hey! Ana na eh. Asam baud? Mas toda música diz. Então vai novinha. DJ. Good evening. Ay, food for tonight. Ano dag 304 na? Sina lang, kanan lang. Ayan, nangit pa si Junbert kong.
Hello, malbukal. Lah. Perbaan. Ano sila set guys? Tito Mac. Saan daw? Saan daw? Mga daw?